Bueno, hemen hau, neure Harry Pottereri boikoteitzen. Lehenengo hirurek ikusi duz, han familizen, eta betxat ja nahikoa dela. Hau pate, Gabon, zelan? Ondo, hemen. Enpatxu epazetan apurtxu bet, zu zelan? Ze giro Andorratik. Pelikuli gaztopera, ez da? Behintzet, oingutan bigarna ikusi de. Areinakutan bigarna esan ikusi, eta horretxik sartuntzat ikusi basun urmarki eskoien goizen, bigarren pelikulen. Bueno, ia. Honek ze koinitzen da, honek zerebroek? Vale, esperientzize irabazi, vale. Vale, hau, hemen, Earth is shaking, trees falling. This can't be real. Not again. Not again. You did this? Why on earth would you provoke this monstrosity? Iandra, tranquille, eh? Vale. Bada espadari hartun dut. Bueno. Hemen giltzez totekin. Jo, esango lekitxik giltxokin jo dela. So many. Vale. Vale, ba, profitatu hori, Harry Potter, gainik hemen segiko honegaz bandolerugaz, baina biduena da Oen badau, hemen hau nazumi gara, lehenengoa. Ez dakitza bidetik topako baten bat. Hau netara irutara zumi gara.
Onantzen bidot? Bai. Honi legunin tiro batez egin hemen hau morraia. Ba, hau pasata asko irein bidot. Joder, mondost. Zer esan dozt? Vale, ezin jo kendo hori bez, joder. Hostia. Vale, ametik aldot egin. Ametik uren beste hartxatik nungo nahi.
No ikusten hau. ¿Qué pasa, Chuchu? Haupa, kaitz. Haupa, elegante, lortu basun. Txu! Hau ze pistola da? Pentsat ez da dela zuten hau. Primariatak 33. Ja, donek zema metro. 25 metro donek. Eta ze bala erabiltzen dau. Vale, probain dugu. Orgoizen zeu zer da? Read note. Vale, abadia etxetin, I knew they had the influence, but they will force a whole squad to be his world. Vale. Bueno, pentsalek hemen, ia. Vale. Vale, hemen dago hori ez da. Oie. Alligator Farm, vale. Hemen elegi ditzen duzku, aldo elegi du zer egin. Edo hauna zuen, edo hauna... Vale, bi izkatuten dauzela. Bueno, zez. Leave. Domekan zer egune da? Vale, itxi. Bai, gaztan da objetu, bai. Bueno, bentsat ondo jakitxi, hauna baia garala. Eta bau ja aktibeta dakure hauoie. Eta printzipioz ametik urradako bertondako misinue. Uf. Akorazio honek abroi ze izan da bien. Honek danak non ikusten da bien. Zer gauz bile?
Bueno, tiro batzuk asko botaten, Ui. Tiro... No, como no esto. Joder. Ups. Chao. Uy. Great Digger. El enterrador.
Bueno. Hostia, me sarrasqui ya, ¿eh? Vale. Oye, munizioa apurtxo bete... Sarraski, señor, munizioaz, eh? Ahora beste erazunguna igual. Horrek zaratak ezer dizba. Nahiko urrun nago, ja. Hostia. Joder, no berren hecho. Bazpada ningut hau. Hiltze da hori izta,
Cama de calesa behar duen. Bueno. Hau bota guzti lehen, ja. Joder, hemen dauz arraskiz etxo. Ja. Alkohol. Medium alkohol, hau be. Ondo torko last. Geroko mingitxe bitxeko. Vale, zelan koño sartzen nire, no? Baina, ametik. Joder, non koño da gero hori katxarrua. Vale, aizkorak, tomahawk. Vale. Vale, eta... Vale, hemen ez daku ez edo, ez? Misiok enterradorak eskutatu da zeukala. Principios, ametita ez da. Ah, bale, ametik esango da. Bai, hemen da. Ai. Hau ezer daba. Bi kalibre bullets. Ostia, sustu hori. Hemen da. Need a key to open. Jo, seriozun ez dakotela giltxik. Need a key to open. Vale, ia hemen badagoen giltxea.
Joder. Susto. Bien hor dagoen ametik, ez dut ikusten eta. Vale. This will come in handy. Hau neuk hil jot? Bai, pentsot, ala non dela lehendik. Nitu bera guapo zantzitxe. Bale, pentsot badakigu non dagoen. Captain of Golden Heron, leaving in the morning, he has the key. Hau esan da kapitxena? Hau esan da kapitxena? Edo zer? Ez dakit hori badan aldun erabili. Ja, objektu baino ez da. Uf. Pentsat eskopataz oazin lindetela, bestutil. Antza. Bai, bizizidako hola.
Lehen ez egon bi. Joder, txo. Pentsatu hilingo nagoela, Da hemen zer. Dore gazen bida. Zer lortuten hau, bi kalibre bullets. Bale, giltxe bidot. Igual giltxe aldot lortu... Giltxe aldot lortu... Guess they were right. Split. Ez. Jo, eskau zelan dakot. Vale, dinamiteren bat hartu nengo dut. Vale, hau... Hau bai, ez dutela bihar. I know that. Vale, hau ez da txarra.
Faster reload. Vale. I honek balzo da. Txau. Big. Hemen ez dago irik ez da? Bai, hemen hori da potela petxan dut. Non koño da hemen hori? Vale, hemetik mogiko nahi. Eta... Uf! Hau zen dituten da? Town. Vale. Townera nuen. Eta hemen iaia albauten egiri horregaz egiltxegaz. Nondik ikusten da horrek? Joder. Mondost. Vale. Clint. Vale. Vale. You can never have too much of those. I will need that. I will need that. That'll come in handy. That'll come in handy. What's this now? Hau aldut organizazte zuzen. Pentserek ezetz. Eta honek saldu motez. Eta barri horrezkot oiun buruek eta gauzek. Hor, namen gauzia. Honari salduko txatezu horrek mierda danak. Zotu gertutunek. Remove one owned the golden coin in exchange for Vale. Ez dakit, ondo.
Vale. Epa, txan. Erdu. What? Ostako da? 5.000, txo. Zematakot? 2.000. Bueno, txo, akaitz. Zerrik asko pasatatxik eta gabon. Ondo hilo eta horra gauzadonak. Vale. Munizio gaz beti zen bide topera, txo. Vale. Oin. Hemen da bia ez da. Oin, hau nagu ez. Igual ez da merezidu, Amatik ingu segiduen eta listo. Vale. Txo, ez dut hil lehen. Bara, gatxada moteko. Naiz garrantzea inbidu. Zer da hori? Hor datorrena? Ostizik eta den bai. Horren kontra esan duzte ezin dutela egin. Joder.
Mintua, zuten. A righteous death. Vale, un stock ammo. Hau zetako da. Welcome here. Miset, Vale, ondino ikututen hau. Bizize berreskuratu bidot. Hemen tokoiek. Pentsat hortik gorantza dela. Ah. Bate jenti hiltzen ibiltzena. To rest. Joder. Gatza zer da honek hiltxia. Hostia puta. Stay down. Bale, beste oiotxuet.
joztuko txatez gauzek. Vale, horti gorantz. Vale. Hametik gorantz behituko zer dauen. Vale. Gets the jobs done. Honek ondo datoz. Beste ermata bortik ez da, vale? Horri tiro eta mago txat. Bueno, ia zerekuntzi pasatzen batzon, eta onantzin beste tiro eta mago txat egiztu. Este non kone gaben. Joder. Ah, pentsa militala, ez da. Nor hosti biltzen beti, ba? Zaratzen jit eta mobidin jen nor. Nondik urten dago nepa? Apurtxo nago horrela eta... Venga. Ni hemen banu zer dagoen. Joan zenota da. Zeta dela. Ez, hori da. Feather chickens, and...
Metik zeu zer... Honen jametik ez dago zeu ez. Bale, betik dela pentsatzen dut. Bale, hau pentselik edala horma bat ezin jena pasa edo. Hostias. Dut horro beste aizkorra bat hau. Vale. Scum of the earth. Vale, esta escalita ya seres. Joder, horre... Oiuk emondo sustu. Vale. Vale. Zer dago hor? Vale, ahora emango tiro bat. Txo. Hell. Horrek bitxue... Buah, bitu zelako bitxu da. Horrek hilingonak seguruna bai edo bai. Eta pentsalek buruen ezin txola inminik ez da? Igual bai, ez da bitxe. Hostizek eta joma bi. Joder, hori nagoen itxauten zen, Kakazarra. Bueno, birik izekutu dozt.
Ikusten zuen moduen, enda berta marretik enda berrota gire pasa gara. Kakasarra. Bueno, unguentu daten bauten, barrio da nago ondo. So many. Orduen. Be. Hau zer da, music box. Bueno, ez da, ere gaztiek hemen itxikot. Ja berandu ez da hor batak nuen itxeo. Eta hona ez da barik, ikusi du moduen hau ja intzu eta hauna pasai gara. Nahiko txar potenti dauz, baina bueno. Jungo gara gitxik. Venga batxo, raiden gotxate horreri, Harry Potterri eta beste batera arte. Aga, gabon. Save and exit. Raid Channel pertsona bategaz, venga, gozen. Egin zuen besteak. Ea tira, zabaltzatzu. Bat. Raiden hau. Ni agertzen bada, hemen dago. Txalde ondan hori. Bueno, baguz, zazpigarren atal olgeten. Plotu guztena, harinekuen hil ingaitxu ziren. Ai, eskiera batzuk topan hor zen, bai, korrik egueltan bat bertan egon zen eta kabroik hil nagoen. Bueno, binartin hil nabien. Bueno. Ez dakitxokin ba nagoen hori. Zelan da dirue. Ia batzo. Bueno, ikusten moduen, birik izakot bat iruren. Orduen, haulako zukutxu bete dangot. Listo, berreskatu dut. Eta diro masi dako delez. Once I saw
Ba, ez dako. Pentsa bat dakola. Bueno, kakasarra orduen. Bueno. Damage primeretak 40. Eskaren 50, Opa, ekaitz, horizonak. Zer, zenbat urte, kabroie. Gazten ere beste? Ia. Aizkoritako damen. Vale. Ari kabroi dinamita bat txupotatako txatez. Ia, esan du, non koño. Vale. Hogeita mabi, opa, txo, joder, neku zan. Hogeita mabi urte egin, txo, joder. Ia, beti galtzina egin urteten. Nametik urten got. Bide batez. Dakotez, zenbatakotez, altxateko. Iru. Hau nahiko interesgarria, beha hartzen got. Body shot will be critical. Bitu, hemen dago hau. Bueno, pentseta honek hilze dauz. Hemen berton hil nabile atzo. Hemen dago hau. Pentsot ez zatela mona, Justo. Bale, ametik aurretik beste non hor dau. Ez dut ikusten ondo. Bale, printzipioz ameko dana... Ui! Punteres de Alejandro, ia.
Hala, hor dako zu. Hau da kabroi lemonin hil nahuena. Bueno, kakak hogei hortan salduteko. You can never have too much of those. Bueno, oiuak zoratu indizela. Ia eta hau? Ia. Bueno, biztan da ere bi. Bueno, probaingo, gero. Bat ematen txut dut, baina... Ederra. Bueno, garbitzu dut. Zer da metik. Arrasta buruen. Supla. Horen bago ez... Beste eguneko kabroi bile. Critical hit. Zelako muntxo ba. Txekan dira txoia? Ederra. Hiltze da edo zer? Bale, eta lezitzen dau. Bale, honek itzen da betxat 8 segunduro.
Bitu. Bai, gorrize kale borroka total, Bai, gorrize asko zobia, beda. Parkatu horrelegize. Buf, asko dauz hor, Better stay dead, pal. Besti bertonen geratu da hilze. Bueno, vale, ia. Beti zer dakun. Ez. Ba, lagurenko basuro txokarrik izan da. Eta norrek zagatak beldur garriz etiz, Bomba oso biega zil jote, Ostantxien monizino gaztatzen dut hori. Bai, critical hit. Deal with this land. Sí, este es kapitanonek txorro da honak. Corrupted Brain, nire bezala. Bueno, zeuride, neuride eta... bai. Ia, non gauz?
Zakitz pentsali, ametik betik dagoela bidotena. Ze hori X ez da bez zelan da esaktue. Rid this land of Zer esan da hori? welcome here. Rid this land of you. Joder, txo. Never have too much of those. Ia ametik bestandatik zer dauen. Vale, txelik ametik ez daule zer. Ninja. Bai.
Non zelako. Bueno. Non emateko dako. Euskanek berrogetan ardako etxo. Bueno, munizinuen hau... Apurtzen hau... Bai, probaingo espatie. Sartzen dut hemen? Bale, hau. Could always do with some more bullets. Joder, txo. Hau ez. Joder, txo. Ustizek eta bemabi. Buah. Ah, joder, pentsot...
Uf. Hemen dago, hemen dago. Ammo. I will need that. Vale. Hemetik beste zer dago? I will need that. That'll come in handy. Vale, un estocamo, o kanpora. Pentsatzen espatigaz ez dutela inezer. Baina, bueno. Vale, hemen zer dauen. Could always do with some more bullets. Bueno, bala gizau. Scum of the earth. Get to hell. Vale, pentsatzen badul ez da. Bueno, espatigaz, bueno,
Beze pasen da, honek, 30 honek 50. Osea, que... Bai, espatik hasi izatez. Bale, hemen gauz, bekomandan. Nor da bortipa? Bale, hor dago hori. Jo, hor beste bat hau. Honek hiltzeko bai nahiko gogorratiz, This land of you. Bueno, nahiko ondo orduan jugadik, Vale, hemen dauze... Good ammo. Rid this land of you. Hemetik zer dagoen. Zein non dagoen? Ah, bale, hor dator. Vale. Bale, hemetik ezin pasa. Da ben, aizkora raro bat hau. Vale, 40 eta bestiek 25. Bueno, pentsalik, ebitu zen bat okupeten dauen. Haune paina askoz gitxe okupeten dago. Txau dara nun hartzen dopa.
Buah. Honegaz zelako sarazki zingo pa, oie. Vale, beste izkora bat. That'll come in handy. Vale. Gauzea eski siente larun da, hau da natxo. Bide zemat gauzea gotezen emetik bidetik. Bueno, por ahí me gusta. Bai, ama galdu nahi. Ashes to ashes. Joder, txo. Bitu noaino etorbi zen nahin. Vale, hor dago, bera.
cojones, txo. Hostia, que te había mal dicho. Tauzetako da? Sneaking. Zerra sneaking? Apa, norbait. Zital! Gets the jobs done. Buah, es que hau ya está kabiten. Joder. Non dauka? Ez dut ikusten. Ez da non dauzen. Han popan. Non dauka? Zintzitzuz koskilek, ez da? Edo zer? Hala ez? Zer da, hau? Hango izan dago. Ka horrek asko korretan daia, Txo.
Ematen badozten hiltzen hau. Joder. Hilko zara da. Hostia, txo. Vale, ezin dut pasa. Vale, baten faltan hogei. Mondost. Righteous death. Buah. Atxaldeon, Lasto Txapel. Jo, full H, de hecho. Fua. Buf. Zelako sarraskizek gauzitzen bai. Buf. Bai, sigiloan, bai, pasan dena gero emoten sasuniko ez zule hiltzen, orduan... Ia, ondo armi, Ze urrunetik alda dispara eta...
Amaitik baten bat hau. Jo, gauzi da hemen, koba zuluk ez dizela matxu den inoitxo. Pentsak betiko dizela. That'll come in handy. Hor gauz. Bale, goi komandan gauz, orduen amendiko onbidez horre bizek. We'll believe the freak. Emondoz zartazue. Headshota lortu bidotela. Joder, beste bat agortik edo zer. Bueno, hori txinga gara da. Bate ematek emondoz, ez dakit nok. Good.
Hostizek eta hori amabi. Eh? Ez dakiz ze koño pasatxo niri... Bai, De repente Windowsa saltatzen dut. Windows da vera mierda, joder, me cago en la puta, eso. Buah. Bueno, ya hemen inuz arrazki zera zer. Txoranek bizipen handi gurtzen dago. Hau, barkakutxo. Ia. Listo, pasatxo a zer kuntxista.
Joder. Ederra. Hauko bazulo nahiko... Nahiko gatsa duena izaten. Eske donon dauztxo. Beteta dau. Txarrakaz. Bueno, txarrak. Ez da ino den txarra. Europaino txarra do edo. Bueno, hau bai. Uf, mondost. Beti limitintxo. Uf. Mala, zigara, ja ez dizkabiten gauzak.
Txon, nondita? Zer koño dagoen hor tipa. Galduten hau, Zer nagoen. Vale. Hemetik munizio ikusi dut, pentsatzen dut. Whatever gets the job done. Vale, hor barron beste batzut hauz. Ja meti egotxik ze salbaten egin. Bai, hartu nostizek. Urrunduten du, ezta? Bale, hori hartitu urrunduten. Vale. Vale, beste bat egitxi hau.
witch's death. Vale. Bueno, restate egon da. Buah, pentso buelti emango dauela. Could always do with some more bullets. Bale, beti pasora urteten du. Ez dakit txameko barroko danak hilbagote zen. Izango lekitz baietz. Besto topa hoie. Edo... Ez dakit txam zipadan. Hemen dago, ez da? Ez dago. Pentsat que geldi dagoela. Ametik urren bidoia. Hori dinamitia zelbikot. Hemen goizen dago ja. Vale. Hau je fitxeta dau. Vale. Beste bide bat. Puf, vale.
Honen jokoan eskati bajadeko arrazu dauz. Vale. Ba, hauna bueltako gara. Da gauza salduko txago zuen nire Andrei. Are you Algo hemen guardakot. Gero honek ez dut zabiltzen, baina, bueno. Vale, giltze egidot. Vale, oiugo badakot. I am so tired. Vale, ia, saltza saldo nire hau. Ez dakot olagorik, vale? Joder, ez dut erabiltzen. Ez que hau zuen gara, vale. Total resistance versus physical attacks, 15 segundutan. Todo txartu gobez. Vale, Purple Revival. Hauei sartungo tamen, en momentu no esto pillar. Lau. Vale, hau. Vale. Vale. Eskainak asko okupeten dago. Honek... Vale. Guess that Hau, ez dut erabilko askorik. Ez da ipago ordengot. Bai, espada. Honek armak eta... Vale, molotofa badakot.
kakasarratxo. Honek ez dute zerabiltzen. Hau zeintxe. 50. Bueno, ez dut txarto. Hori finalerako edo etxibiko da. Hau erabiltzen, ez etxiko nioren gut. Hau bez. Giltze bazpada bai. Eta orain... Da munizio beti dator ondo. Bimi edakot. Vale, halako... Beste bat bazpada. Aupa, Ider! Hemen, zer? Bai, ingotena gauzetxu bet. Ia. Vale. Ez que hau... Nik ez zidan hau baulezi, hau dut egin. Edo ez. Da hor dauz betiko, orduen. Ningotena da oin hau erabili. Entzuteko, parkatu, Entzuteko kultiskeifera, bale. Eta, ekaitxek esazten moduen, ointzungo nahi, hemen. Berriro bizirik? Berriro bizitzuten diez edo zer? Will not respawn enemies. Joder, bau izan da itxagoten.
Joder, barril bihotez. Never gets the job done. Good. Looks like a useful little boat. Now we'll need that. Oño viene en el cuarto de mi digas. Bueno, me metí pincho de gala. Pentsot, oiuk iztauletzen respawn bai, horrela egizek bai, egiotenak lehen. Little sad time. Zerra sneaking? Adapt to into any environment. Es que letra sigilo. ¿Bitu? Sigilo. Honek erosten nazibiko nahi, ze... Bitamendako tez honek. Zetako dako eta uba.
Hemen ez denak abiten, beste mandan. Bueno, ba. Hau garen txikot. Ondo dau. Halako bat espada bai. Vale. Bueno, hau ez, deportes. Bueno, bai. Zema denbora darugu, ordu eta 40. Bueno, hau nire irakusko etxate zone gauzek, de zer niosten. Skull of our undead friend. Whatever dreamless sleep he dwells in, soon he will be awoken. Yes, this item will suffice. Go on, there's more work to be done. Need to gather more parts, vale. Maybe it was a mistake. This weapon bears signs of heavy use. It must have taken many a life, and it in itself was a life for its owner. Good job finding it. Yes, this item will suffice. With this, we can prepare the ritual. You did well, but there's much more to be done. Time to make whole what is now broken. He who layeth before us shall rise from the clutches of oblivion. Nervous, are you? No need to be. We'll do all the work now. We have the experience. Now watch. It is done. What was once broken is now whole again, so to speak. The sight brings back memories. Go talk with him, huh? Remember why we put this undead back into one piece. We need his knowledge, and that we shall get by any means necessary. Time to interrogate undead. I walk the earth once more. Just to think, the first thing I see as I'm brought back from the brink of oblivion is the face of another undead. I know this magic that keeps you alive. I have seen it before. Working with some malicious souls, eh, partner? Watch your back when dealing
seeing your ugly mug is necessary to walk the earth again, I will take this chance. Hell, I may even kiss ya. Good to be back and whole again. Dio honek zer dinozten, zer dakone... Arsenala... There ain't enough plains, mountains, and seas between me. Bueno, hau lortu du, ze pasen da, honena inorduko badagoela hemen abadia. Abadi eta hau umetxue. Hor da, abadi ez da. Txomorra gero eta urrun hau zauztxu. You can never have too much of those. Skin collector is rather than a creature, but not entirely. A metal helmet, yeah. Removing its brain. Hunters have... Eskuri zarati zer dago? Bueno, hemen itxiko orduen, urrengutan haunen horrekin guz, misinuek, gero, hau, topasandula kon lehen, gero haunenak beiztin jakin guz, eta gero jungo gara, zelan da, ondan gori morroia. Hemen dago, aurrenak itxen, eta beste barik. Hemen etxiko zuzenekua, save and exit. Eta ja bat emapadan raide itxeko. Hau ez dakitzen bidea kontrol panela biztu azta hogei bider, ez dakitzen txikosti. Jo, ez da baina horbez. Bate materi guzu jeitzi erraide. Zeok ez eduen zuina dalan. Bueno, ez da bez. Ba, ia gauzen, txo, pasen urtelik ez gara lagun. Bai, ia datorren hastien zapatun ezin jot, Gipuzkoa nuen, honekaz Josemil eta Tesandogaz. Eta, bai, txiste tipiko ez da. Eta, bueno, urrengo gara maten. Bale, venga, txo, domeka politxokin, aldanen nien, eta animo bizar biharra duzun antzako. Batez beneu. Venga, txo, Gabon.
hemen erdian, leku gehiegi dago. Ez da zer gertatzen, baina, bueno, leku gehiegi dago. Esan dut, hau oso lodia da kartulina horrekin konparatzen. Orduan, egin aldioguna da, hemen barruan kartulina pizka bat jarri, edo papel pizkatu bat. Kartulina jarriko dugu. Tiratxo bat jarriko diogu, hau pizkat igualatzeko, eta gero hemen gainetik jarriko dugu kartulina tira bat. Honako bat. Jarriko dugu horre. Vale, moztuko dugu hemen. Eta moztuko dugu osorik, orduan izango dugu buelta pizkat emateko, hau da, barrutik buelta emateko, eta bi aldeen zentimetro bat tapatzeko nahiko, eta erdiko marra guztia tapatzeko. Opa, bila. Egingo dugu bihar. Orduan, tira bat moztuko dugu horrela, eta bi aldeetara pasatuko dugu. Zenba bideren txuzu zakiran kanti, Milo bider. Eta onaino pegatu, zatio letragino pegatu, eta bestetik buelta osoa onaino. Eta hori, prest daukagunean, honen gainean, itxatxiko ditugu, egin ditugu bi tapa hori. Bata hemen, horrela, bueno, pizkat txikituko ditugu kanpo aldean, pizkat handi utzi ditugulako, baina bata hor, eta bestea hemen. Bata labur. Benetan parandan urteteko modun gauze, berori zakira kanta putintzuteko, joa. Baina normalean gustatzen zait atal hauetan babes Jo, benetan betxu, buf, bueno. Entzun dut eta, bueno, joder, ikusten da superatakola, Amari, buah. ez dakit egin moduan. Baina normalean babesa zer da babesa bat, ez dakit nola esan, kola txuriaren itxurako produktu bat da, baina barniz modukoa da. Produktu moduan kola txuria dirudi, baina pizkat ez du hainbeste pegatzen, baina babesa ematen du. Euskal hartatak, noski. Orduan, babesa jarri nahi diet hoiei, alde batean eta bestean, baina ez dakit egin moduan. Askotan, Segi zuen Twitchen dakola hori behatzizetan, nahi badakizu pike esan da zer ingo leki duten? Bideoklip bet neuz antzan, berori kanti. Eta listo. Izango lekide epikue. datorren egunean, ea ondo gelditzen da. Inoiz ez dut egin kartulinarekin borde hori. Normalean, larru sintetikoarekin, edo ez dakit nola esaten da bestea, antelinarekin egiten dut, hortik daukadan rollo batekin, baina honetan egingo dut kartulinan. Ez dakit zergatik, Eskeran danak gelditzen dira. Ondo txartu behar dut. Ikusiko. Bueno, pizkat garbituko dut. Eta uste dut momentuz, honekin nahiko, nahiko eta sobera. Bueno, hemen utziko dugu orduan. Vale, eskerrik asko eta datorren egunean ia bukatuko dugu. Tienes su raida, vale. Bagoaz zitalkoren gana. Ready for action. Gordetzen ditut askotan, gauzak pegatzeko eta horrela. Honekin, zer egiten duzu erraz. Vale, egingo diogu raida zitalkori, ez da, edo zer? Bueno, zitalkoren gana goaz. A ver, right channel. Zitalko.
Euskalduna Shakira reakzionatzen. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipo como tú, a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Ya está, chao. Eskerrik asko ekaitz, horregatik super raid gaitxik. Esto jakin raidingo estasune, eta, bueno, eskertuten da, horrek raidek itxi, Eta, bueno, bagus desintoxikiten oin Shakirana, ez da norbaitek imintzen duzkun Virgin Japan Metal, bueno, bentset, asikeriagaz, ja, horregaz nahiko. Beste baten ingotena da, hau kantie loop bihurtu, beste zuzeneko baten, bale? Bueno, listo. Inju bromia.
Guzan etorri garanera, hostias. Monstru kiltzen, joder. Ibaiosen evoluzioa. Bai, sakiran letran gainetik ilingot ez da. Ze Ibaios espaldi sartu marik ez da. Nore zuzenekun, klaro. Besti be, bai, ia. Bai, norbaitek esan duzten zelan altza mikrofonua. Eta... Izoztu datzu zer, zuzeneko edo? Ba, tranquilezara bakarra, sartu barik egon dena denpora asko, Ez hartu edo, Euskal Herrizen gauz. Orduan, bueno. Full HD, hostia. Vale, inzan duen ereinakoen. Hau morre berbiztu, beran horrek danak hartun, eta esan duen, haren goiko abadien misinotxu edingule. Bale, txau. Hemen kanpun manteni ditzen dizone gauzek. Honek hartu ningotez. Honek petardotxuek. Koña. Ardoz nirenek puta mierdek, ia. Hau, zeuretxako. Hau ez dut erabiltzen. Da, venga, guza. Hosti batzuk emoten. Biziz do perdakoterez. Hau, emingot. Vale. Eta alako bat hartu beste bat, espada. Kamaratxo bat ia kaitzen txako Full HD mesedez, eta 60 FPS. Ja zer honek. Ia. Ia, menga morroi, baguz hori osatuten. Yes or no? Simple terms. Give her the medicine, the one and only. Are you mad? Or worse, you are in league with that witch, rat, blasphemer. Don't even try to insult me like this. Only that you find it. To hell with you then. Orduan, ze koño guzu? Give her the medicine, the one and only. Are you mad? Are you mad? Joder, hauntxek entera zara? Like this. Only the worst of the scum. You could at least give me a small gift. As a touch you cast an evil eye at me whenever I am around. If me, a simple man of cloth, makes her react in such a way, this must mean she's intimate with the devil. Ba, nahiko ondo, zuzenekuek. Egin zen luze dago hitzen, baina, bueno, halako monstrua mando bat ikusi izan duen, eta suposat hori hil bidule, bai, bueno, ia. Ez dakitxo negaz zer... She cast an evil eye at me whenever I am around. If me, Bueno, shut the fuck up, ia. right. Ia honek txikitzu zer inoskun. Non zan? Anabel nor da, horko bekue? Ia morroi. Talk is boring. He seems nice. Sometimes he'll comb my hair and sing. Annabelle is good for me. I like her. Vale. Smells bad. Like dead, ill animal. Vale. He's covered in bark, but he ain't hiding. Is he tree or human? You and him? Same tribe? Your tribe's scary. Feels bad to be around him.
If something is bigger, run away and hide. Bitu hauri. Hau da topasan dune harinakuen. Gana ametik urre dabil. Ametik ibiltzen da, ametik ikusuten harinakuen. Hame morroietan da onzan harinakuen ez da? Non dau? Joder, hemen egon zen ez da? Beia, ez da hori morroia. Harinakuen ametik pasa zen. Joder, txo, hostizek eta ben babi. Bale, ametik. Eska bain ez daitz. Printzipioz, oin ez dakot misiorik. Orduen misioren bat bi jesumiko nahi. Usaut ikusi ametik hori, morroie. Ametik etorzen. Bueno, beste barik. Seguna topakule urrengutan. Zelako raskadi monda horre, kargaten, Ia, honek zer dinozkun. If you would finally watch that. Vale, hau zeretzako. Hau hemen txikot, hau hemen guzen. Eta, oin baguz berbaitzen, ia. Place people call for. Yeah? Don't tell me you've actually found it. You can do whatever with it, if you ever find it. Finders keepers, right? And it's not like I'm the only ill person here. I don't have the right to decide. Yeah? Don't tell me you've actually found it. Benona do lortu. Giving me false hope. Hori da... Gugotena. Anyone or anything specific on your mind? Except me. You never give up, do you? I guess you're right. Where do I even start? I don't want to bore you with the details of my life. As I mentioned, I'm from the city. Used to be a Working lady. not the greatest of careers, but it put bread on my table. Ez da zan ere pajarik dignuna, ia. Close to opening my own house of pleasure. That's when I found this mask I'm wearing. It was there, on display of a small shop hidden in a dark alley. I liked it, and since I was doing rather fine back then. Anyway, I tried it on, and next thing I know, Entzute zua izategi petxeta hori dela, monstrua. I tried everything. Even talked to a priest of all things. And of course, I tried getting my hands on that dirty scumbag shopkeeper. But the shop, it was gone. Just some revel and ruin where it used to be. After some time, I packed my things and made my way through the country, looking for someone who could help. A certain rumor got my attention, and that's why I'm here. Trying to get my life back, in short. Long version? Well, are you really interested in... I guess it's worth a shot. Tried everything else anyway. I'm looking for a way to remove this damn mask. See those black stains? They're a grim reminder. I heard the bastard who sold me this mask was traveling straight for Barren Lands. Figured trying Barren to Lands. my last chance. I'm afraid of what will happen to me. Philip Clarkson, ask away if you must. Finally, my job.
Bueno, vale, ba... Joan morra zer dinuzkun. Totem of souls, eh? Venga, looking for the fucking evil. Fire and brimstone, obviously. You talked with him, didn't you? Damn bastard. As if betraying me wasn't good enough. To hell with it. I know a way to get rid of that malicious bark-covered prick. Me and the bastard you talked to, were close in our preparations for a dark rite. In fact, there was only one thing remaining left to do. You're in luck. Most ingredients should be where we left them. The only missing element is something bounding to this place and time. And I know what will suffice. You will take this part. What we need are pieces of the beasts lurking in this area, in a single rare plant. They will be our connection, the link, ever so bloody. Vale, seguro aurrek landara dizela. Ez da benek ezetako bez balizo. A giant leech, Rougarrou's tongue, and finally, I'm sure you know where you find them all. When you come back with everything, I will commence the rite. After that, it's hunting time. Bueno, vale. No, I know. Ze coño cardo esto. Arroganus tongue. Cultist teeth. And what really know as Angel's Hollow. Rougarous tongue, Rougaro bezer daba. How it felt to be in... You won't find somebody with my experience in the whole damn world. More than anyone else in this place, that's for sure. It can't be defeated by any normal means. And trust me, I tried. When we arrived here for the first time. So at first I tried fire. Made a huge one. It just walked right through it. Unleashed a tornado of lead, no dice. Sulfur, acid, everything. And when I was busy getting nowhere and irritating the giant, my at-the-time partner found a hint in local legends. Shame we didn't have the opportunity to test this theory. Something happened that made his faith shatter. His will just snapped like a steel line strained for too long. And then we had our falling out. More than anyone else in this, it can't be defeated by any normal means. And trust me, so at first I tried fire, made a huge one. It just walked right through it, unleashed a tornado of lead, no dice. Found a hint in local legends. Ass everything. Shame we didn't have the opportunity to test. What? Hoping for a sob story of no. I simply can't remember a thing of who I was back then, what I did, or even from where I came from. Can't say I'm curious about that. I am who I am now, and I want to keep on living in undeath. How it felt. Brave.
Honek ez da dezu lortu den, ez dakiz zelan kargaten dizen honek. Hor dago. Txintxosauroak. Ze koño altxetin honeri. Garuluri. Entera bestaitzen. Critical hit, emontxat. Bale, giritzen dauz, ezta? Kentzintxat zeu zer? Txoia. Benetan. Vale, kendu atxo...
Hostia, ze pasada? Hostia, herramienta inozte eskuen. Joder. Denporalar... Bueno, ikusingo ia... Joder. Ikusingo ia kentzima txontokerik horrek... Bale, hemen dau. Hostia, bai. Badaizela nil. Hola, bai, jaun Andreok. Eso non coño zulu hecho. Ostegize sendatu inze. Kakasarra. I am so... Botaten batxatezen ez da izan segiduen. Vale. Vale, ez dakutez. Gizau. Laran jikintxoen begizen herramienta, bai. Jo, ez dakit zelan koño hila morroie. That'd come in handy. Nice iron you got there. Almost as good as my 6. You won't fight more than anyone else. It can't be defeated by any normal means. And trust me, I tried. So at first I tried fire. Made a huge one. It just walked right through it. Unleashed a tornado of lead, no dice. Sulfur. Shame we didn't have the opportunity to test this theory. Something happened that made his faith shatter. His will just snapped, like a steel line strained for too long. And then we had our falling out. More than anyone else in this place, that's for sure. It can't be defeated by any normal means. And trust me. So at first I tried fire. Made a huge one. It just walked right through it. Unleashed a tornado. Shame we didn't have the... What kind of deal? Once I saw fire coming from behind the sawmill. My old friend, good how sweet. It's beautiful and smells just as it looks. I'm sure it'll make living here a bit more bearable. Thank you. Yeah? Don't tell me you've actually found it. You can do whatever with it, if you ever find it. Finders keepers, right? And it's not like I'm the only ill person here. I don't have the right to decide. Ez da ize koño dioten. Did you know I can erase your
sins if you consider donating for charity. Blessing, where are you? Of course, my child. I can bless thee in the name of our Lord and Holy Spirit. I require just a small donation to show your devotion. In the name of our Father, His Son, and Holy Spirit, let their guidance find thee. May the light protect thee from evil. Done. Holy words will protect you from the worst, but only for a duration of one day. Come back after that time to renew the blessing. More words? You and him? Same tribe? Your tribe's scary. Feels bad to be around him. He's covered in bark, but he ain't hiding. Is he tree or human? My father used to say, there's never... Ameno de Zamorra ibet. Ze mi mitza zankadiren bat dalan? Seguido nos atuda. Ideari bestxo. Hori da, onde barra sortzi dinamite. Venga, atxo. Oibila, ondo bi, eskerrik asko pasatera itxik. Eta ia zenba bidaren txuten zuen zakiran kantia. Eta eskabiten hau, aizkori, etxo. Ia. Hau nagozia. Ametik ambiention zen hareinokoen da.
Ostia, monituz. Splat. Hola, Brune, montzat. Hiltze doia, edo... Welcome here. Bueno... Bueno, pentsatena baino golpek itxego bizan dutez, Looks like a useful little knife. Vale, non coño nau? Benetan, bai, oingoz? Txuili nau? What? Again? What? Again? Uf. Es que ya estáis serien, bez, hemen parti putien. I am so tired of this place. Everything's either rotten or moldy. Yeah? Don't tell me you've actually found it. Stop giving. Joder. Vale. Benetan, el que saca la pipa pa fardar es un pargela. Vale, ez dakot. Vale, oio bat bakaretakot. Bintxet, ba honek. Honek salduko txutez. Hau be bai. Eta purtsu bete... So many leeches. Ugh. Can you believe I once saw a man? Hau na. Eta... Bagoz barrio bertora. Eta ia nor da nameti bizirik. Hau ez, behintzet, bueno. Hau da barrio bizirik. Joia bertora torda,
Hala, bizotxago guaz, oien bako izan bizuen. Eta honeri ja tiro bat emango txatar pizen, bueno, ez, ingetxatena da. Honek totar, arriskutxutiz, Tiro da. Bueno. Koktel molotofa da bota da, zebez. Koktel molotofa ez da guztaren askorik. Zueok emizan dagoen da dana zuegaz bete. Postalen itzen dalez, bai, Zango txagoa. No me jodas, txo. What again? Rest for the wicked. Are you really collecting? Vale, hau bizirita hau. Lay thee to rest. Hilin jot. Joder, txo. Ja personala esan da, Venga. Ze koño da metik. Arrainik.
Ondo morroio. Ze pasautxu txetxo, ia. Hemen dago hau. Pentsatzen da almongo, Coño, hostia. Non ese coño dies. Honi ezin etxo zu emon edo ese hosti. Hemen kaizola batzuk dauz. Joder. Ratchet's death. Beste inorra tor? Bizo kreatu gara arnasa barik. Joder, txo. Zenbat lora topa bidez.
Joder, txo. Hau ze koño da? What's this then? Hemendik jende ikusi dut, ezta? Bueno, hala, bintxet. Joan arte du. Bala, nator. Ba, ez dago tidaripez. Garunen ino izena jaiga. Be, hiltzen batzuien askotan, hau negozia pasaten diez. Garune, bizotza, ez da mini hitzen da galdu. Hemen zer dauen. Let's put these to good use. Vale? I will need that. Venga, txakurrerdu. Upi, ze pasadatxu. Bueno, hor zelako basura emate da, edo...
Vale, hor beste txakur beta hau. Jodetxo. Nola du txakurra? Espada, buru herramienta. Ondongo zen buru herramienta txatinari ez berbiztutia. Ondongo zen hori. Joda. Hori nola kenduten duten horregaz, edabe morauegaz. Buah. Ez du pentsa atrapako nabenik, pentsa dute hor gatuko dela. Baina, bueno. Bueno, ia, hau. Zer da hau? Increases size of injury in one row. Vale. Uf. Hemen dagoetaz gizatu bai, Vale. Abarko, silent assassin. Eta listo. Hope it's not cursed. Hemendik pasa nahi antza.
Bai, hau izaten dut. Bai, ez non gauzen hemen. Bai, beste mandarantza ingot. Hor goizen, horra gora bezala llegaten nahi ba. Zelan da? Vale. Hola, 92 ezta? Lan betiko leku nau. Vale. Hemen neongo da zuze. Eta holako diro bat badako den sartunde, ez da espasaten horrek bat irurenak. Be, klaro. Galdutzen dut beste lauki bete okitzeko aukeri, orduan ba. Hau mini eta hiltzen nagoeneko ba goiztutzen dozt. Hauzi da erabilera bat bakarretako da. Vale, haunek lorak bai bakitzizela non hartun, edo bai, gero ja. Hor da baka garai horretan. Beste lorraten nago ikusten ametik. Txo. Horika horra izut ikusi,
this now? Hauko basura ezagun itxan azte. Edo ez. Bai, bada izan jen. Berauko basura da. Zer ikusitzen hau? Zerako dizu honek arbolapa? No me jodas, cho. Justo daten, abuela. To the fray I go. So, I miss fresh air. Want to spill it? What is it? No, pearls to match my eyes? It's okay. Don't push yourself too hard. Spill it. What is it? I see. Well, thanks for thinking of me. It's nice of you. Yeah? Don't tell me you've actually... You can do whatever with it, if you ever find it. Finders keepers, right? And it's not like I'm the only ill person here. I don't have the right to decide. Zen bihot honekaz, Loredanakaz. Look who it is! My favorite undead in the flesh. Spill it. What is it? I see. Well, thanks for thinking of me. It's nice of you. Anyone or anything specific on your mind? Except me, of course. Finally! My job... Totem of souls, eh?
like dead ill animal. He seems nice. Sometimes he'll comb my hair and sing. Bad smell. It's never too late to atone for one's sins. You find it? Yes, to hell with you, then. Damage attack 40. ¿También se me atacó? Esto es logo cacharro, ancho. Ahora voy a pisarte. Pero bueno, se ha mucha agua. Slums. We hate it here. He told you, or did you have to break his skull and twist the answer directly from his rotten brain? Never mind. This is of no importance. Since you already talked, you must know what to do. Do as he instructed, and bring the beast down to its knees. Whatever walked him, don't you have things to do? It annoys us greatly that we have to rely. A blessing, yes. You got the gold. Bury it beneath this totem, and we shall bless you. We can do many things, but you can only select one. What will it be? Sinó geratuko. Silent like a fox. Spirits are
Panaceum. ¿Qué coño da Panaceum? Ah. Vale, Giant Leech. ¿Qué coño da Leech? Vale. Hau, Rogaurus Tongue, pentsat hau dala. Ah, vale, hau da Giant Leech. Rogaurus Tongue. Vale, hau badakot. Giant Leech, hau badakot. Rogaurus Tongue. Rogaurus Tongue. Leech sanguijuela. Rogarus ze coño da? Cultis Teeth. Vale, Cultis alda zen... Hau zer da? Vale, Cultis Teeth. Vale. Beste barik, erosingot, vale, hau dakot. Are you Cultis Teeth eta... Vale, Rogarus Tongue. Vale, hau badaku. Pentsaren dut. Hemen badau? Rogarus Tongue? Bueno, esto ez importa, hombre, que emango gost. guess there? Vale. Hau... Zan duzta? Giant Cultis Teeth. Rogarus Tongue. Giant Leech. Rogarus Tongue. Cultis Teeth. And a Water Lily Gnome. Ze coño da... Angel's Halo. Vale. Haunetan atakus, ez da? Eta hauneri entrega bitxago? Nice iron Vale. there. Excellent. Listo. Hunt will begin very soon. You want to take a few steps back? This ride can be quite tricky. While we have done the vast majority of work back then, some issues still may arise. Vale. I've done it. The bastard will bleed now. Oh, this felt good. Almost as good as killing that thing. But this
This pleasure is all yours. While you were busy, I took my time to place some traps on the giant's path. Shoot them and fire up the flames. Fire will hurt the giant, weakening it, making it mortal. And what is mortal can die. Then, just shoot it in the head, or chop at its legs. Whatever will work, as its regeneration power will be useless. Happy hunting. One more thing. When all is done and dust starts to settle, come and find me. What I will have to say then, let's say it will be very interesting. Now go. Hunt awaits ya. Vale. Vale, ametik da bueltaka erraldoie, oin. Little sad time. Ze trampa altzati mini ba. Esa os trampa ati mini da gero disparateko esan dozt. Jo, eske ez dakot... Espide papati pasen daztez. Dinamitiokin ban hauen... Kauen dios, no dinamitie. Eske zintxetero zion ere Andri zer. Little Tako zer. Bueno. Ia zerra aldun egin. Honekaz disparukaz. The place with the spiky metal things. Ia. Enagola kuntxo.
que no coño hago para ese un hostia. Every place. Don't you have things to do? Important. Who are you talking about? A girl? There's someone hiding from our sight by some enchantment. Protective a new one. Nice iron you got there. Brave yourself. You won't find somebody with my more than it can't be defeated by any normal. So at first, shame we didn't have the opportunity to test this theory. Something happened that made his faith shatter. His will just snapped like a steel line strained for too long. And then we had our falling out. How it Joskonek berrota marra notos de estamina, Osa coño da. Bueno, ez da izora, Hemen itxikotela pentsatzen dut, ordu bete eta 40 minutu, bueno, nahiko da, ezta. Pentsatzen lortu du, badakigu zen bidun, hauren erraldu hil, hoin zela, ez dago ideari pez. Dana ala, guztako lekidaz topati hauren zelan da edabie osatuteko hau edo abadi ikusko hori noize osatukon. Nobitaren laguna etxaita. Bai, arraldoiek hilbidu. Haure da garen misinua. Hor jeta metik bueltaka. Quest. Eta hona beste barik, hemen itxikot, save and exit. Gaur mili bideril gara, baina, bueno, altxeman popatik. Pentseleke ja askanatan gauzela. Eta, bueno, ia baten bapa dagoen raide itxeko. Abitu! Benga guzan Harry Potter ikusten danok. Badakizu erretu inaela, bueno, erretu. Astoin ez dela korona, eta bizuti txiotela, eta venga. Gaur barik udalez, barriro emintzen martxan. Hala batxo, baguz, neure... zelan da? Neure beste kanala eta. Venga, atxo! Ondo bili, eskerrik asko pasat eretxi, batez bekaitz, norbait, ate... Norgin jau bila, norgin jau benjamentikia. Ibaioz, eta, bueno, bost hauzie, bueno, eskerrik asko, bale? Beste ate arte. Hala, ondo bili.
Ez da bin raide edo zer? Bueno, abentzat ez da edo zer? Zer koño pasa da? Raiden dago. Bueno. Stream Manager. Ai, ama. Bueno, aztein hor konektadan, edo neu banahien, bai, bueno, ondo etorri, baten bapa dauen. Eta segidungu, Blood West egaz. Pentsat, zuzeneko bi falta ez dezela, bat lortuteko hau, edabi osatutekue, eta besti ba monstruo kontra itxeko. Eta guzama. Casio. Piken opari bet, eskerrik asko pike. Si estatxu itxeko, elegante, nire zuzenekua. Bakeruan faltan ETB bin, edo bat, edo ez dakit nora motetzen da bin egizan. Vale. Atzo 8.000 biderik hil garan. Hau zetako zen. Vale, eta nahi zeten dagoen okamar, vale. Oiu daku hor. Oiu albatzeten erosioneri. Vale. Joder. Hau zer da mapie? Vale, harinoko pantaien mapie. Batetaki noiz bizango barriro. Bueno, Vale, akorraten nahi hemen. Hemen okitxe esan dule... Zelan da... Zeu zerik iritzeko. Horna horra zungo gara. Vale, nahiko kargatan hau horregaz, armakaz, baina, bueno. Danala erosingo txat. Segero, ez da goten. Eta holan kargaten nuen. Vale, zama diru dakot. Vale. Ondo etorri, tordean barrezeri. Eta guzan bametik oitxik. Oitxik itzungo gara. Joaneak horreten Alligators Farm petxo dala, bai... Vale, Alligators Farmera zungo gara. Alligator Farm... Zeran okin zan duzen pilo bat gauze, bai. Ez onzan zelan da... Hagoen zan. Da badako telese hori.
Bueno, 300, barruen, bale. Can always do with some more bullets. Bale, hau gona mugikot. Hau hemen. Bale. Hala mugikot. Eta guzan, hauna mandara. Ja, hau kargakot. Jo, nahi akorretan ametik nor otezen den. Bazpada tiro bi. Vale, onantz nuen. Lukizen ikonu dakot, hau da, zer izena. Medikatzeko mandatik. Vale, sin nahi pasa. Joder. Hemen dago ambientitxo. Vale, hor eta osor. Ikusitzena baten batek, ez dakitzen ordan. Hamatik eskinetik nuen. Dore Lukizen horregaz. Righteous death. No, ikusten hau. Vale, hor. Vale. Vale, welcome. Vale, garbitzu dut honek. Joder. Vale. Hortik eskinetik, txarto nuen. Ja, hemetik zara nuen. Vale, bentset horrekin nahi atrapa. Eta ametiku ez. Gotxipe badau bidea, ez dakitz beste... Dinamite barik hori... Hortik morraketa egon da.
Opate, hartzaldeon. Tipuligaz guztien dantzu? Kinpuligaz, bueno. Izetanak, Kinpuligaz. Bueno. Badoz baten batzuk, ganera arrasutut esan hostie, kinpuli barik zetxik guztien dantzuien. Eta da, materialeko napadi zen, kinpulik itzen dauela zapori estropie. Da esatilez arraine bitomen, hau armie. Can always do with some more bullets. Arraine limoia gazitxilez, bardin. Bale, hemen okin balak idot. Bale. Joder, hil nabien, me jodas, txo. Again, I walk this earth. Pozinu bidotez. Jau? Bueno. Hau nio zen joken du. Vale, bidakotaz, orduen. Barriro hauna. Alligators Farm. Tipula bai gozu ere, baina niri tipulekin puntu asko guztien zen, ja. Niri pasan daztena da kinpuligaz harinu kantzaten egela. This land of you. Hori segidun hil jopa. Joder, hemen hiltzen duten jentik, gero barrio hilbidot. Suposatut da Lukizenak enduin jazt. Bale, horrek hor dauz hiltze.
Zine dardun. Zelako estresatxo. Gazte diskonika daukat orduen ezin pasa. Ja, badakot lagunen bat horregaz bebai, Joder. Nahi gana etxate saldu horre gauza denak. Seguro que si hor dauen. Horrek atrapeten banauen baina buena jodite. Hor dauz zer. Ze coño. Joder, barrio hil nahitzu. Hostizek eta jama bitzu. Txaldeon, lasto. Be careful around here. Ze coño zan esnekin? Aborten bidot, vale, hori bai. Hau bai. Hau bueltan eruen. Hau hemen itxikot. Vale.
Vale. Hau edan ningot, dan hartungot. Bueno, ez hau ez. Hau beste baten erabilikot. Vale, haulan. Dinamitia hor dakot. Dinamita pa los pollos. Vale. Ai, joder, erretu nahi. Hau guzote egin. Petxote nire hor nagoela. Geta diro egitxo dakot, Baina, bueno. Txo, ez dakot, hosti erdi bez, Zelan da... Hau bidot bai edo bai. Vale. Berreskuratu dut hori. Ia, zereño gaztata. Kaka, txo, ia. Ez da usteten gaztaia. Gaur parandi ez, lagun batean gatu nahi etxien. Gero, hau nahi bueltatukot. Eta guzan egurre moten. Ia, gitxik ezungo gara. Se persekaz enun inorabez. Hemen jokun prisekaz hostik gitxi. Bitu? Hau ez da txarra, hemen imintxi, Zointoperan hau. Jo, eske ganera biziki zamoten dozt. Me klaro, hiltzen banu zer? No se koño da. Bueno. Ia, gaztaiek gustatzen aldot jan, honek tortilla jamoi eta gaztainak aldotez jan. Trantxetez ez dalakon gaztaie, dalakon zelan da, koipe vegetala, ez da gaztaie. Hori aldo jan. Aldo jan edo, bueno, gustatzen daz, ez da txarto. Honek ondiamen dauz. Jo, eska hor dau foioie, Ia, zer aldot zil honek, ia. Pentsamo alfurtxu bet. Zer, batiri mote matxaten besta notatoz, ez da?
Bai, ez niek eta aldote ze hartun, Bai, ez datz gustatzen gaztaie. Adibidez nire arrebiri alderantziz. Ni arrebiri alderantziz. Gaztaile gustatzen datxo, bai ez ni ez. Joder, zelan hau armakastxo. Bai, gaztaile hori da. Ez que nik ez daitxe, claro. Bai, giz esan gaztailegaz pasen dana da... Edo gustatzen datxu, gaztaile, edo... Eta hemen txegu da, aldo dinau? Zer aldo dinau honegaz? Zotu luten zelaten nien horregaz. Gaztailegaz pasen dana da... Edo gustatzen datxu, edo sin zuzan. Ez dago... Altzunen, bueno... Ez, edo asko moten datxu, edo gustatzen datxu. Ez dago erdibideko zer. Ez dago erdibidekorik. Ez, gaztailegaz hori pasen da, zinge... Ez, zinge. Da zeuzer, ez dakitz, eta izan azaldu. Bale, bentset bat hiltze dau. Joder, txo, eske... Mira.
Hoiena da, jentik dintzuniko... Ez, honek ez dako gaztaien guztue. Kikile txupe. Ez dako kikileen guztue, ia. Ia txupeten maztasuna purtxue, txo. Bitu, hemen dago. Oi, nori mongotzat abadiri edo Anabeleri. Zen eskiri mongotzat, ez da? This will come in handy. Vale. Hemetik goran zer dauen. Oi, ama, zer onda hor? Jo, bida ustxo. Pentso, bardin izan dela. It's two ashes. Looks like a useful little boat. Ja, pitxi hori lau gazteiku ja, hori da zer da, kriptoniti lau bidertxo. Saved zone, yeah. Vale. Hori izan gutxu zeitxik lagundu gotxaten hori. Ze bestiek ez dako eskopetarik, honek bai. I could kill for a proper bath. Lots of bubbles and a sponge. Bueno, ja. Jo, eska uste zelan erabili. Zen bidetan, hau zer aldot. Zer modoten erabili, zer. Zer zentzun dako honek. Ba, toma por culo, zoretzako.
honek badakot ez? Hau badakot. Hemen. Bai, ze 8.000 biderilko nahi, orduan ba... Vale. Agana mugikot. Vale, no, pues ez dakit zentsu izan negozek, vale. Rank and attack to miss, vale. Amitxo moten hemen, behintzet. Esto ez da emango, oin. Hau ja ez dut bihar, ze fantasman kontra ez dut bihar. Hau hemen, eta hau hemen. Hau, ez da mini bidot finalantxako. Vale, eta honek. Vale. Hau hemen dakot. Oso hosti da. Can be used only a mouse bidder, vale? Vale, miss, ez daki zer. Vale. Guess they were right. Armak erosko txutez. Gauzetakoa da. Zazpi mila etxo. Danian, bueno, hau erosko txat. Vale. Vale, hemen dakot osatuteko. Osatuteko gehiago bidut. Little sad. Vale. Agreed. Jo, gero ez daki zelan erabili hau. Vale, hemen dakot hau bada balio garreze. Hau bertongo txut. Oengoz. Eta, vale. Vale, hemen dago hau. Vale, hemen dakot hau. Vale, hau badakoten. Hau etxat erosi moraue. Moraue okintxan? Ez dakit jokin badauen. Bai. Zoma diru dakot. Vale, haunek itzen dauna da, increase...
Eguneko berrunda barrogei segundutan. Bai, labur hiltzen bauten, 15 bider. Vale. Hau bitxen baten holan, 154 dakota. Orduan, bueno. Goten hau bai hartun, segiltzen nagoela banun bueltan ona, holako zeuzer. Hau, daño. Zerra, randomizer moza? Ez dut ikusi... Atxin ikusi nauen bidizo bat ezin ikusten bezaten... Beste barik. Bueno. A principios... Vale. Vale, eta hau. Ez da mataten, ez da? Zue edo bai. Ez. Gara hemen dator.
Ez dakitzen nondik ingo daun hueltie. Hemetik ez dut ikusten... Ia. Bai, benetan, 20.000 bala izango dez, bueno. Bost tiro dakotez, ia. Lortuko? Eta? Honek ez dako zeuzer hartu deko dalan? Osa, hiru bala faltan etxo. Bueno, principios ez daku ezer. Ia gauzia pintzatezela bala asko eta urnetik disparatzat. Orduan ba... Ez tozkuin ezer, bai, klaro. Ez da akordaten bazen harinakuen hasi zala horrek botaten, halako gezi batzulez, eta... Bueno, pentsat estrategizek ondo urten duzku. Eta inguzan ba handobie osatuten. Eta printzipioz, hau atala moitzu du. You're something else, you know that? Killing that thing. How do you find so much strength and resolve in yourself? I guess you'll soon depart, right? I'm sure wherever you will go, you will prevail against any enemy. Yeah? Don't tell me you've actually found it. Thank you so much! Wait, it's liquid? Huh. Somehow it never occurred to me that it may be a potion. Well, I'll manage somehow. Thanks again. Denganak horrengo ez hone da, hone gauza danak, honek salduko txatezenak. Ez ez salduko zer. Oin, ba espada hau kargakot, eta honen artistinen honi ezaren jozten. Show your face to me again?
After what you've done, I will never forget the betrayal of yours. Now, get out of my sight. I pray I will... Txomorroi, bizize salbatzut, parkatu. Bueno, oinez erreñozten honek artistiek. Ia, non koño nau? That was a real nice job, pal. Wouldn't have done it better myself. Now, listen up. I've got a plan that will help us both escape. Bueno, ella. We must act quickly before Totem of Souls realizes what is going on. For a while, it will be drunk with success, but that moment won't last long. I want to get out of here and out of that Totem's influence. It makes me sick in my bones. If I were you, I wouldn't trust it either. I know of a passage into the mountains. My old stomping grounds. We can hide in there easily. Free and mighty like no one else. So, are you ready? Let's go! Bitu, hau amaitzu du, eta urrengu da, beste bat. Beste baso baten antza. Hau zen da gehiago igual lakukaz eta lan, apurtxu bete pantanue. Behurungu pentsalek baso dala. Bala, The Distant Mountain Cold. Bueno. Hala, txo, printzipio zau amaitzu du. Zako zuntxizia ez balon duen. Gustan jatxo... Ez dakitzena dirue ondino antzan beste pantai iztabe amaitzu. Bueno, amaitzuen dauniko etorkaz txibatu, Ez da guztien amatxuen aurroiu, jokuna. Ez da txartu, guztien daz. Bai, gatsa da. Ikusten zuen moduen pare batek atalpeten zaitzu eta segidun likideta zauz. Bueno, hori da beran roiu bai. Bai, total gatsa da. Bueno, sigilo guztan daztelez, eta tiru botatik, bueno, bizek guztartute, elegante dauzoku, guztan daz. Gana hori rollo, txenteru emoten txona grafikuek, ondo dau. Eta, bueno, beste barik, ez dakiz egiz jau komenta, ez dakizu hori guztan badatzuien edo ez, edo hemen basauzin beste barik. Edo Harry Potteren beste maratoi dugu azuien, edo Shakiran entzantzi barri okusi. Aien, Bueno, alduin gauze bat, eta ingune da Steameko nire wishliste ikusku, zamen badauz gauze interesgarri batzuk. Ia. Ze badauz zamen ikuskuz, ia hau banamanan ikuskuz. Bitu zelako wishliste dakoten. Ia zer deritxo zuien. Hau da Judas. Pentsat hau inzauila Bioshock, Bioshockeko inzauina honek. Nia zelen ikusten zuien. Judas Priest, breaking the law. Jo, Bioshock total, Bai armape, bai, hori ikusi dune izpize botatekue Bioshockena tiketa botate bai. Jo, eski.
People say I have this coming. And you know what? They're right. Fix what you broke. Ez dakit noiz urtengo dain, 2022 petxaut baie batetaki. Etxur elegantiako. Hau da ikaraskue. Ia zelan ikusten zuen. Jode, hau da Outlast total. Hau da Outlast bebai total. Ez dako txure txarra, Outlasten etxuri dako. Vale, hau da, hau zeri buruz da? Vale. Baloa pentsan dut, dala horreri buruz. Hilketa bat hau, eta igarrin biden ordan hiltzaile edo halako atxineko pelikuletak ulez. Bai, konpondu apurtu duzuna, hori da, ekilikoa. Hau da, ekaitxega solgeteko joko txupet. Bitu hemen dauz, lako da. The Space Marine, The Sorceress, The Platformer, The Fighter, The Apocalypse Survivor, The First Person Perspective. Vale. Hau, supos nopera esango dela. Eta gauri laguntzinu bida, zelan da hilketi argitxuteko edo. Bueno, hau da rollu, beste berik, hau igual nonoga solgeteko, bai, no bakarrik, ez. Vale, bi page, irita magosten naiz aizo, bai, bueno. Hau petxau tin zauila honek. You can see me? Need to get it out. The future. Zelan da... Come on, time's running out. Ah, ez duten noin. Ikarazku dana bebai. If you don't remember, you won't remember. That's one day called Gana bizitara lo gehoten, berton, zuzenien. to gather evidence. Cyberpunk bai ikarazkua. Need to get out. In a place hard to believe anyone could live. Bedatzi amarra, Hau esango da soman antzeko zeuzer. Ez da horrena, Frictionalen jokue, amnesiena edo somen jauna, bai... Layers of Fear, injauinak jau petxan dut. Da, Layers of Fearren barrizatoko da bile. Layers of Fear izanagaz. Ez dakit esango da lehenengun remake edo alako zuzer. Bale, txoate, ondo bili. Eskerrik asko pasatera itxik. Ba honetariko batera, esango da horren golokotena, de sexy brutale hau zen je, bebai. Pentsot dala, bebai, bale. Bale, harinoko ikusi bile pentsot dala, hilketa bat inbidela... Bueno, hilketa baino gizao, bale. Eta lako grafikutakos. Eta, bueno. Ez da nire rollu, beno, no gazolgeteko, bueno.
Ia, hau da, esan duzti dala, Breath of the Wild. Eta horren rollu gaz, bueno, Breath of the Wild ez dakitxe, igual Zeldan rollu, mapakaz da holan, bai, pixel artelez. Da ez dala erreza esan duzti, gatsa dala. Bitu hori esan da, zelan da Dark Soulsen txiribuelti, Ilarek izango zeluz kroketi, Hau, pastaino. Brutale gustatuko izan nuen. Olgeta dakozu. Brutalena. Iagizan ez dago neure rollo jokuena, baina, bueno, interesgarretzen etxuri hartuntzat. Bueno, hau bella martxan dau, alda erosi, edo olgelei. Hau rutin. Petxot dala bestat joku ikarazkue. Osara, jargize, edo? Hau da, Lean Isolation total. Vale, Lean Isolation bai robotan kontrasta. Jo, zelako grafikoek. Epa, gaizpie. Oso guapo antza honen bai, total guapo hau. Bel, hau da bebai pentsan dut Dark Soulsen estilokue. Ez dakitzena da apurtxu bete grafiko zelan dako izena horrekaz. Cartoon edo zen datxona edo... Zer rollo txarra zer harinokuk, ez da? Rutin edo horrek. Jo, ni pasan azten honek alako pellikatako jokuek armakaz, espatakaz daulan. Espaditzen kentzien besuek eta daulan... Ez dakitz. Adibidez, Elden Ringen baten bat hiltzen nauen, eta desagertu itxezan dan. Hori nintzeko zatezan, nauen metetzen zan, segur zatia. Bakitzena da auritzen dauila, ez esateko plus 18 petzaten dut. Orduen zelan da abaniko handitxo kitzeko salduteko, bai, ez dakitzen, nintzeko rollo kentzintxo total. Halako... beste batik. Hiltzezu morroie, han, eta berengan gatu gile hiltze, han airin altza eta desagertu. Ez hau zati, etxo. Ia hau bezer da... Atomic Heart. Honek frenetiko anantxadako. Zelan da... Grafiko barrizek, bai... Atxineko hauri... Zelan da... Pelikada frenetikoek, disparuk eta dumen estilora purtsuet ez da. Aurren etxori dako.
Musiki gatxila. Nire guztako gaur egun frenetiko izea, Zaipa. Bueno, txurro nadako nepai. Outer Wilds, ez dakit ikusi bazuien... Hau bedin izmetak itxeo zakin, hobeto. Bueno, trailera txiku bentzet. Ez da txoge bazuien Outer Wilds da. Joaztoen dan adinoi hostizi dala. Eta gana petzot indizi dala. Outer Wilds euskarara itzulizun? Bueno, ze ondo. Badakizu beste joko baterako, itzultzaile dakotena erabili. Unholy, ia. Hau ikarazkun etxuri dakonek. Nobody knows what happened. No one here will help me. It's like they've already buried you in their minds. Bentak, ikarrik handizien amoten dauen jokuek diez zelan da bizi errealan oinartute hausenak ez monstruetan dalan adibidez, non sartzen dutzu etxara eta loko hausek bintzako horreti ez txarto pasateko hobienak adibidez eta dago oin adibidez hau roiu, Hau pentsogan euskaldun batzukin jauila. Hau Uberren da, parkatu. Hau pentsot Uberren bakarrik alda lalgoe. Hau da harin jaukin imizan dune game erauntxian realizetako horin jauin bat zelan da... Bueno, rally satibet edo rally bet Euskal Herrisen oinartutako rally bet Uberren Gana de balde da petxan dut hau Beo, klaro. Hori bidau, zelan da... Uberren olgeteko aparagailua. Da, nik ez dakot. Hau zer da? Ze koño dago, hau? Honak... Hau virgin totala da, norbaiteri guztako datxolakuen. Hau, grounded. Ez dakitxe. Prodeus, bale, hau da bebai 80 etxuri dakona. Ia. Buah. Joder.
Nortzukin jabi hau? Ez dute seduten. Baina, joder, txo. Repoman. Hau ikarrasku izango da? Bai, puf, honetako ulazteko nitxuria hori. Rihanna. I want you to see. To see what? Myself? A newer man in a world of sun and neon. We're not a charity, Arthur. Go. You will find a surgeon from his stools. I would part a debtor from his assets. What is it you would have me see? A job where I'm the devil? In a world of devils? No. There is more. The absurd they believe that most Flipenio dituzugaz, Can't go there, Arthur. Not for my sake. The light would be the death of you. Soon you will be blind no more. I'm Arthur Newstead, a very poor man. I'm here about a debt. Hemen agertu deniko itxuzue, flipen jot, You want myself? A newer man. Joder, txo. Repoman. Weird West. Iau. Vale, zer dago, komando zen entzureko, RPG, buf, dela gizeri. Vale. An action RPG set in the supernatural West. Forge relationships with odd characters. Make friends and enemies. And live with the consequences. Create your own path and gain a tactical edge. Move by day or by night. Talk your way out of sticky situations. Sticky situation. Venga, estaño, dobili, darte, eskerkako pasatiratxi. Vale, ez dut txarto, bai, RPG. Pentsalik elusin etxuri dako. Iau. Hau gurtxago pentsan dut, bai. Hello, Doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No matter. I can guarantee your safe arrival. A promise few others here can make. The townsfolk are not fond of outsiders. Don't delay. Hau gustatzen dazte. Txurona dako. Epa! Txurona, gustagaz, asko gustagaz. Bai, bai. The Dark Pictures Anthology. Hauza, pelikuliles dana doalan? Peggy 18. Behau pentsat ikusitzea kulez, da? Stop it,
climate change. Seriously. Rough day today. Cockpit is a familiar to... Bezala, elegiteko... Can't stay. Let's get at it. I will... Hold the celebrations. We're still cornered in shithole central. Pentsaileke pelikuli les dala. Ez dala... Vale, pentiment hau, norko... Hone petxurrena dako, ditu? Eta honen roiu, zelan da... Opa, Ebila, txalde hon gazte. Beti gazte, hogeto esan da, Zego lasterko zara, Norko. Bueno, Ebila pasa du hori, Blood West. Injuna askanin ondiz horrek zutonduek beha matata, zutonduek biztu da monstro hil. Bueno. Darien ban gauz, nore wishlisteko... Urrengo joku zein, ez dakit ikaraskoren bat edalan, ezta? Datoz, ikarasko joko batzuk, Unreal bosteaga zinekuek, bueno... Arrinoko nik uzeten bidizo bat, hori, datozen jokuek eta wishlisten sartu dut ez, eta seguru nahu dala bat. Osea, Bioshock enrollue. Hone flipadak eta ez da gustatzen. Baina, bueno. Bai gusten daztena da protagonistin gorputxe ikustia. Bera abituten zuniko. Horrek emoten txo rollo guapue. Inmersiu hau da. Eta ja, atiek itzen bazuen lan egiri, eskuegaz, ja, bueno. Signaliz, hau petxoti bila zuri asko guztako datzule, ez dakit ez dut emazun, da Resident Evilen roiue, portxo gaur egungo mekanikak ez dalan, bai grafiko txenterukaz. Zeke hau, imini zepo hai wishlisten, eta guazun epaino harina olge, olge zeuk. Hau guztako gatzu, Signaliz apunte. Vale, House of Ashes... The Haunting... Honetariko gana, baten demu tauz. Horren igual baten demoren batera belgekot, Something seems off. Hau epetxat Unreal bosteagaz dagoela inge? I've been hunting entities all over the country.
gin at the Fairville gold mine. A Hantu at Dreamer's Diner. A succubus at the Paradise Motel. And even a Wendigo at Crystal Lake National Forest. But this entity, this demon, is by far the worst I've encountered. If you're hearing this, get out. Ia, bale, ondo da, nire gameplay emini. Hau ikarazkua. Hostia. Bale, hau ez da etxezut bazuien. Da, pentsen dut, lehenengo gerra mundialan oinarrituteko jokoren bat. Komandosen estilokue, bai apurtxu bet ikarazko rollu sartunde. Eta grafiko apurtxu bet 80 elez. Eta gatzan etxuridako hauri. Ez dako etxurie kontrol errazana. Bestait, bai interesgarrezen etxuridako, honez dokuek. De mortuari asistant, hau ez den zui, ez da? Mortuari asistant. Eso es fácil! Esan dagoen, lakoan zara horrek zelan da, boina berdiek. Lazan da hori? Oído, cocina! Okidoki! ¡No puedo! Epe rollo txarra moten dagoen jokuk, Oso psikologiko moten dago. Mitiko dago joku bai, Baina, bueno. Pasen dana olako jokuetan laguntzinu bidotela, puzzlik eta batzuetan eta bitu hau. Hau beste bat interesgarri ze, ez dakit, ez edo bazuien Kandel jokue. Kandel hon mila urtologen hauen, Kandel jokue. Eta zan alako estudizo espainol bat indize, itxezen dagoena marrazkizek eta eskuz. Eta asko guztazten euren, rollo esatilez. Eta hau jokue dauz makineten. Eta da purtut estrategize. Zelan da hori, en el nombre de la rosa, edo zelan zen hori jokue, pelikule, bai jokue. Zelan zen hori jokue. Mitiko zen 80erue. Apurtxo betalan zelan da... Sigilo... Puzzlik eta blan. Bai, fraien hori da ibila. On momentu nahi kortin izenagaz, bai... Honepedako rollo komandozen atxineko txurrie, bai... Bastaitz, interesgarriz pentsau dala. Hau, Teku Studios. Eta gana hori, ez dakitze laguntzinu dako ja...
Alone in the Dark, barrize. Jo, zelan zan hori joku etxo. Juego... Zelan zan... Hori, la abadía del crimen, hori. La abadía del crimen. Gana petxot, remake izan txoila, ezta? Tienes que cumplir Bitu zelan un esan. espacio 3D en tu juego, que ya no sean pantallas planas. Y hay que pensar un poco cómo transmitir ese 3D. Y uno de los... Bueno, hori rollo. Hau, gustako datxona da, edo zan datxona da oneri. Zelan da... Gaiz egeri gustako zan datxona iguala bulgeti, Igual komentako txat. Ez den zui hau? So Arthur Fisher, the great director, was casting for his new movie, Ambrosio. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yeah. Gana rollo, txentiru godako. Eta da peliku... Hau pakaitz. Bai, amaitzu dut. Amaitzu du lehen amaitzu du. Azkain nintzune da zutonduek biztu, disparukaz. Susko disparukaz eta gero... Monstru hil. Bueno, arazo barik. 3 bala faltan, bai. Eta hau da pelikulek ikusitxe, inbidena da... Hilketa bat edo... Ebatxi edo. Eta konpondu edo. Topa hiltzai nordan edo. Eta etxezu pelikulek zatizek hartun atxe aurre da bili. Eta pentsatau gaizka izegere guztako zanatzela. Eta pentsaten ikustako zanatzen gaizka izegere ikusti de. Amatea dugeten. Beradan sinefilu gaz daulan. Ia, Graven, hau 80 etxuri dako. Ia, txosetxiz, pasa zara horra arte. 3 de Realms, hau da Duke Nukem inzauen bardinek. Netflixen doainik dago zein? Bale, ikusuz Bibliz ez etxarradan, jenti hiltzen dago. Bueno. Ez tozti nolan grazien diri, bai, bueno, hor dau. Bale, hau da beste bate, kaitxe gazolgeteko modukue, petxaen dut. Dana misterizuen bat edo... Eitxi, ez da? Jakitxi nordan hiltxagi edo... Zera, pokerreko akarta nada. Jo, eske ni gameplay izpazta zuen mitxan, The Day Before. Hau, seguna ibilak ikusitxok ningo da, bela. Ez dakitzen da, hau egize badan, hau nena jokuna. Dinoi feike dala, begon hemen dau. RTX on. Apurtxo Days Gonen rollo, ez da? Edo gala gozuza, ez dakitz. Zombizena, edo... Lapitu bau, edo... The Last of Us, ez dakitz. Bai, zombies epego dauz. The Day Before. Hau falenak arinakun lalak esan duen. Hau level 0 da Alien Isolation nantzeko rolloren bat ez da, edo... Vale, bai espazizun ez da. Nice job, Nick. Shit. Uf!
Zeran ikusten da, etxo. Hau trailerra, da gero zelako izango da, kontuz, Oh, shit. Fuck. David, try to move with a flare. It hurts them badly. Roger that. David, I found the repair kit, but you need to hurry up. I'm almost there. Sean, be careful. They're coming from your direction. Shit, David. I hear them. David, I need your help. Hold on just a little longer. I'm opening the gates. Sean? Crystal Boogaloo. Backup power failure. Oh, shit! Sean! Level 0. Zelan dago bai, Haurineko nik usaten ibilagaz bai, dala... Zelan Dino Crisis bai, lehenko personan zatilez. Nire etxure total guapue topatzaten. Recorded line you into the building. Que nire olako grafikukaz, asko gustatzen da este jokuek. Ganek bitu asauetik ikusten izanek dinoseizuk eta lan. Itxosue... Sent in a team 2 weeks ago. Nothing. Chronogas is ready to cut their losses and shut the portal down, even if that means leaving hundreds of people for dead. You'll hear on the news that they died in an oil rig explosion or something. Hau da, rollo zelan da... Zelan da hori pelikulia... He visto cosas que no creeríais, Bauri. Zelan da hori. Zelako txuritxo. Kultikera honera olge du, demora, suplaitzera bai. Destale parable haue esan dozti oso ondo dauela, eta zinjela kontales... This is the story of a man named Stanley.
Osa, jolastu inbizule, zin zule jakin, ez dela komeni kontati zeri buruz duen. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ultra Deluxe. Ultra Sálvame Deluxe. SCP Secret Files. What you're about to witness is top secret information of the Foundation. Since this is my first real SCP project, you got any advice for me? Keep your head clear and follow orders. I hope it works out for you, Carl. Una pikar asko nentzuri dako ez da? It is critical that we find Bai, Baskarin atxeratu intzu, azte bi. Zegor ateldin partidu dau, da relana, eta ez daki zer, da, Donosti nostien foioengo da, da ez dago gogorri zuteko bez. Donosti relako putetxe onda bertan. Jason Carter is a death row inmate. Uf, droga gogorra hori bai, Heard the call, but then he encountered an incident. SCP-239 is now a ticking time bomb. She could go off at any moment. When you feel scared, just close your eyes. What the hell is that? Where is the black box? Looks like something bad happened here. Where is the black box? I'm Carl Stott. This is way beyond anything I imagined. If you encounter an anomaly, run. Unga guztiekin bai, benetan, uf. Ez dago gore, gana baguze pasatzen den, negu dala. Eta uden, bueno, behintzet kaldien baltzara egon. Be, klaro, oino txagaz daulan batana da estabanatan barruen, orduan, da, bitu zema gente ongo, da. Sep, segizak eta emantzapakea. Ia, uluto. Hau bai dela ikarazkue. Harinakuen lar psikodeliku petxatu zan dela. Unga! The worst part about hell is not the flames, it's the hopelessness. And I think that is the part of hell that a person in depression really tastes. Uf, honek jokutiz txarrenak. Donot ester at da barre bat. Horrate bat erdi iritxe. Uf. Oia, lar. Behonek, luto, txuro nahi bai. Bua da hau? Bitu, ekaitz bitu hau. Hau, ibilek betxot ikusitxakola. Per alfa gameplay. Joder, hau bai dara jokue, da ez? El del ring horre mierda, getxo. Morroie hil da desagertu. No se koño da hori itxo. Morroi hil bauten baitxi berengan iniltze.
Ahora, beso bat arrankatatu holan, ez? Espatigaz no bera jostik eta morra josorik dautxo, ia. Ze borma da hori? Ostia, txo. Holan, bai. Zelan pantai zikin juten dene odolagaz, Abre, plakak eta holan. Hor kilipin apurtzu eta hau, baina, bueno. Zelan da traspasatik gorputxek, bueno. Enaik egak horregatxik. Daia esan balikide, espatie sartun, da kostataten daulako gauzek, aizkorigaz buruinke, da gero apurtzuet kostatiako txola atati, Buah, epiku, Sigil apurtzuet, oin? Reflejuek. Zer hosti jauzokue, Buah, honetako itxurie, Mirror Forge. Ia, hau ze koño da. Ikarazku bai edo zer. Bai, antxabe. Horre letrak ez da gustaten. Baina, bueno. Jo, eski pentsaliko ormanda hola zuzeri da txitxa da letra normalak azmitutxo. Bai. It's happening again. Mirror Forge. Hau ez da uste normeste. Hau ez da uste normeste. Hau beste barik. Eresiz? Hore, potxentir nantzako ez da, edo zer? Hau zein izan zen? Vale, Amnesian rollo igual. Cthulhu. Bueno. Hau ez duzten txistan dirik. Amnesia de Bunker. Fort Solis behone petxuren hori lagantidako. Zelan da burtsu bete hori. Zelan da... Space. Officer Taylor, Medlog.
Jo, ez dakiz zeinen gameplay etxo. Ez dakiz lehenengo pertsonan, hirugarrenan edo sinematikioa dana. Eta bonezia, The Bunker harainoko ikusten duen. The Lost Wild bebai, abila gazonean ikusten. Hau zein izan zen, hau ikarazko nintzu dako, ez da? Vale. Hori bai guztaren dut. Naiz eta ez dago nahi ondo inge, hori movimentu, baina, bueno, eskar dut da behintzet horrek detaileko bitxia. Jo, zer rollo txarra bat duen morrin arpizek, ez da? Olako garbi guzti sokingo ni de palo, baina, bueno. Vale, puzzlik eta hola. Te has gustado disparar, güey. Ez da izu antxako benientzako super importantia disparuek retroceso kitxia. Zertan jimentzeleik uren pistoli zauzela disparaten txu. Hau acojonanti da, hau guzingo barriro. Teddy! Teddy! Come here, boy! What has gotten into him? Teddy! Teddy, come on now! Teddy, for fuck's sake! Buah, hori momentu, Ez ikusten, atik ikiritzen zelan ez da ikusten eskue. Baina, bueno. Joder. Acojonanti. Bueno, batxo, ez dakit inor badauen erraditzeko, nik hemen itxikot. Beste barik, eskerrik asko pasa egin hori, batez behibile, akaitz, ate bebil jametik, eider, estainu, eta beste guztizok. Ez dakit danok lasto txapel, eskorrela itxen, danok ikasitzeko. Eta, bueno, antxo, beste batera arte, ia hurrengutan zetara heliko garan. Hori bai badau, First to Fathomen barrize, acojonantie. Eta, bueno, ia zeitzen atelik eta realak. Ni gaitxik bize galduti, ez. Eta, bueno, hurrengo arte, txo. Ia noiz gauzen. Hala, nebili. Eta, betikulez,